Oh, Malapit na. Happy birthday to you. Ay. Pati ba yung cards? yeah. Oh. Bilis, bitawan mo yung hawak. Sige na. Nose. O, go na, bilis. Mamaya ka na. Zero. Sabay-sabay nga kayo. Mamaya ka na. 1, 2, 3. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama. Anong handa? Tuyo. Ano na? At least. Paul. Katayo sa mo ako. Andun, debit card. Debit card. 3 weeks. Debit card. 3 weeks daw bago may release yung pera. 3 weeks pa yung handa ako. So guys, importante, healthy yung mahal ko sa buhay. Siyempre. Ano si Otto Teo? Hindi complete ang buhay ko pag walang mahal ko sa buhay. It's a prank. Importante, healthy tayo. Lalo nang walang napunta lang sa simpleng disgrasya yung ATM ko. Sana makakuha na yung sahod ko. Na debit guys. Pero okay na, lakad na. Ito yung birthday ni Darling. Ng mahal ko. Hey guys. Thank you for watching guys.